कौन खाऊ सकाल सकाल रे भात माछ आउ मटर तरकारी रेडी होइतला सकाल सकाल आज रोषे हो जाए भात खाऊँ सज भात आ मटर तरकारी माछ भजा सज भात ना केना जाइछु बहुत टेस्टी माछ भजाटा भल लगे मटर तरकारीटा भी भल होइछि मटर तरकारी भल लगे ना मटर तरकारी माछ तो भजा चलती आ चुली मुंडे खाइबार जो मजा थाए ना माने कौथे भी न थाए ना ओ मैं कहीं कहूनी साइलेंट हो तो सकाल छतुआ खाई छतुआ खाई चलती पखाड़ खिया सज भात मोर बैगण पोटिया भितर मुझे बैगण पड़ा मुझे माछ खाइबनी गुगुनी आ मटर तरकारी कर बैगण पड़ा खाइबे बैगण पूरा टाइप मटर तरकारी माछ भजा खाऊँ सब खाई बाबा को डाक खाइबा हां तो बाबा भी आसी बसबे खाइबा आम उठिलु पखाड़ भात माछ भजा आउ लुण लଙ୍କା थुआई पियाज थुआई तो गोटे मटर तरकारी भी आज गरम गरम मटर तरकारी हाँ आज गरम गरम मटर तरकारी ହେଇଛି खाऊले ना हाँ बा तुमको बांध दोटा हाँ मम्मी एठी बाइगण पूरा चकड़ देछि माछ खाइबा ली माछरा भी राउंड पीस ହେଇଛି ଆଜି हाँ राउंड पीस कर ଏବେ ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ହଁ ମାନେ ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମମିର ଏଇ ଚକଡ଼ାଟା ଭଲ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଦିଅ ଆଉ ମାଛ ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଓହୋ ମାଛ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆଉ तो फ्रेंड्स आज देखुते मम्मी भी आज मम्मी आज भी से रोसई मम्मी छुट्टी नहीं केबे मोर छुट्टी केबे नाही मोर दरमा नाही कि मोर छुट्टी नाही ना हैला बिना दरमारे काम होची केवल काम चलछि रोसे बस खाया पे धंदा एटा धंदा आ कोन एटा काम आ कोन आज भी सही माछ तो करे पेटी माछ बडी हां मोर चडियो बाबांकर बोला तोर बोला पेटी माछ देइथे बासे बाबा दिन दिया 3-4 पीस देछिन देजंती हां हां बढ़िया हो एठी आज कोन होची ना सादा रही पड़छि आज सोरष बटा दे सोरष बटा दे माछ तो करी सोरष और कसे देथिली एने टिके फुटिला न माछ तक पखी देली एबे तरकारी रेडी कोकुली माछ भी भजा के थुआ जी कोकुल माछ सखाळ कोबी और आलू भजा हेतला बोली खाइदेले से अखा कोन करिवो मा जाड़ उतर से जाड़ भल को चिरी पकैथो से एपटे खराउन ना जे से तांक कोबेट पकैथो रोड रे हां से बेटे कोबेटे बारी रे बाबा जी कोकुली माछ आनले सब माछ सहिलेनी कि माछ अछि कि जानि पचाले हो हां आ सबडे होची अब जे कुकुर छौ देखि आसे बे त मा नाही तो आज हो अरे अरे एटा बढ़िया नहीं थई परछन ना पूरा बढ़िया दियो सिगुर एटा पूरा टिकिटा चा पांचटा को टिकी टिकी हेचंदी गोटे आ भीतर गोटे ब्लैक कलर रो अछि कहलु मम्मी माछ हो जा अच्छे नाही बा सुकर जाई छी से कुआड़ जाई छी दांडाडू करथि बुलतो खाद्य खाइबा जाइथियो कोडे जाइकी हां ई तो रोषे राति पेंगा सिमेई करके आनी सिमिया जेहेतु आयुष को भल आउ टिकी पुआई से कहला सिमिया हम सिमिया करदे से खाइब आउ सेपटे रुटी सब थोड़ी सब बोहिक आनिहार जाइए तो बसी चुली पाखे ठंडा लगुच हाँ रोषे सरीगला रोषे सरीगला हाँ बा सतुला थी आ रुटी थी नहीं सब तो दौची बोहिक आनी बोहिक नेबी बोहिक आनी बोहिक नेबी सब तुम ये बसिक खाली हाथ सेकिब बसिक ना सिमे घर थोक आसवा आग नहीं गली आ रुटी करदे आठे सतुला हो जेहेतु सतुला मोर दरकार मु सिमे खाइबी सतुला खाइबी सिमे खाइबी जे भल मत हेले राति की रुटी मोर सतुला जो गैस पेट आ चुली जड़ तुम तो सतुला होनी निजे शिखेली मत सतुला खिया एबे कहते कौन ये सतुला हो खाली खाइबनी है कहीं खाइबनी मना कर मना करना मना करना नहीं कर आउ गोटे थर जो पहर जो चिड़िल जो भल बार होता चिड़िल पुणी से आणिक चिकेन पुणी कली रात चिकेन पुणी कली चिकेन 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 कषा चिकेन कषा बिना तेल चिकेन कषा मुझे थोदेली भल लगुला भल लगुला भल लगुला भल लगुला
ବିନା ତେଲରେ ଚିକେନ୍ କଷା ମୁଁ କରିକି ଥୋଇଦେଲି। ମୋତେ କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ସେଦିନ ବି ସେଇ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ନା ହେବନି, ମାନେ ରାଗିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଣିକି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦିଅ ଚିକେନ୍ ଦିଅ। ଚିକେନ୍ ଦେଲା ଆଣି ବିନା ତେଲରେ କରିଦେଲି ଆଉ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ, ଆଁ ମୁଁ ମନା କରିକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହଉ ଏବେ ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି? କାଲି ହେଉଛି ଦଶମୀ। ହଉ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା କରିଦେବା। ଦଶମୀରେ ଲେଟ୍ରେ ହେବ, ପୁଣି ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା କଲେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା କରିବି। ପୁଣି କାଲି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ? କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ଯାହା ହେବ ହେଲା ବେଳେ ଜାଣିବ ଆଉ। ରୋଷେଇ କାଲି ରାତିକି ପିଠା ହେବ, ଚକୁଳି ପିଠା। ରାତିକି ପିଠା ହେବ ଚକୁଳି ଆଉ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ରାତିକି, ଆଉ ଦିନ ବେଳା ଅରୁଆ। ଆଉ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ପରେ। ଆଉ ତୁମେ ବି ଜାଣିବ, ତୁମେ ବି ତ ଦେଖିବ ରୋଷେଇ ହେବ କ'ଣ। ଆଉ ତମେ ତ ବେପାର ରହିବ, ମାଛ ବେପାର କରିବ ଆଉ ନା? କାଲି ସକାଳୁ ବେଳି ବେପାର ହେବନି, ଉପରବେଳିକି ମାଛ ନେବେ ସବୁ। ଉପଳା ଦୋକାନ କଲେ ଆଉ। ହଉ ଆସ ଖାଇବା କରିବା। ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ରାତିରେ ଖାଇବା, ଏଠି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଏଠି ଆୟୁଷ ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛି କହିଦେବୁ ଟିକେ? ରୁଟି ଆଉ ସିମେଇ ଆଉ ସନ୍ତୁଳା। ରୁଟି ଆଉ ସିମେଇ ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ଓମର ଖାଉଛି ଖାଲି ସିମେଇ ଆଉ ରୁଟି ନା ଓମ? ଆଉ ଶିବୁନାର ତ ସିମେଇ ଖାଇବନି। ଆଉ ସେ କାଲି ଆକୁ ଦେଖିକି ସନ୍ତୁଳା ଓମ କହୁଛି ତମର ଆଡେ ଆକୁ କ'ଣ କରୁଛ ଖାଇବାକୁ? ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଦେଖୁଛି। କହିଲା ମୁଁ ନୂଆ ଦେଖୁଛି ସନ୍ତୁଳା, ଇଏ କ'ଣ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ? ତାପରେ ଆଜି ପିଆଜ ବି ଭାଜିଥିଲି ଦ୍ୱିପହରେ, ଯୋଉ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ସେ କହିଲା କହିଲା ପିଆଜ ବି ମୁଁ ନୂଆ ଦେଖୁଛି। ପିଆଜ କ'ଣ ଯେ ଭଜା ହଉଛି ନା? ତୋର ତ ଖାଲି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଘୁଗୁନି ହେଇଗଲେ ଗଲା। ତାର ଖାଲି ବରା ଘୁଗୁନି ନା? ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ, ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। 3 ଜଣ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ବାରିପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? କ'ଣ କରୁଛ କି ସମସ୍ତେ? ଚପଲଟା ସାନରୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା। ଆରେ ସିଏ ଓମ କ'ଣ ହେଲା? ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି। ହଁ ତ ଖେଳ ଅଧାରେ ଝାଡ଼ା। ଆଉ ସେଠି ପଚାରିବା ସାନକୁ ଏଠି କ'ଣ ଖାଇକି ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ହେଲାଣି। ହଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା କେତେବେଳେ ଖାଇବ? ସକାଳ ଖାଇବା ଖାଇକିରି ଏଠି ଆସିକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହଁ, କ'ଣ କହିବ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବ ଟି? ବହୁତ ମଶା କାମୁଡ଼ିଛି, ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଏଠି। ବହୁତ ମଶା, ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଅଳିଆ ଥିଲା। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାରିଘର ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା? ସବୁ ତକ ସାନୁ କରିଛି ସଫା। ଖେଳୁନୁ ବଲ୍ ବାଟ ଖେଳ। ଏଇଠି କୋଉଠି ଚୁଲି ଗୋଟେ ପରା ହେଇଥିଲା ପରା? କ'ଣ ଚୁଲି କୋଉଠି? ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସାନୁ, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆ। ବାରିପଟେ ଏତେ ମଶା। ଏ ସୁଟରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦେଖି? ପଛପଟେ ସବୁ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? ଏ ଅଠା ନା କ'ଣ? ଅଠା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଲାଗିଛି ବୋଧେ? ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ସଫା କରିଦେଇଛି। ଏଠି ବ୍ୟାଟ୍ ଭଲ, ସେଥିଲାଗି ଖେଳ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ଫିଷ୍ଟରେ, ଆଉ କେହି ଆଉ ରାଜି ହେଲେନି ବୋଲି ଫିଷ୍ଟ ଆଉ ହେଇନି। ଚୁଲି ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଏଠି ଖୋଳା ହେଇକିରି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲୁ ରି? ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ରି, କାହିଁକିନା ମଶା କାମୁଥିଲା ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିଲା। ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତକ ଆମେ ଏବେ ସଫା କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣମାନେ ସରିଗଲା। ତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ଟିକେ ନା? ଝାଡ଼ା ବସିଥିଲା ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ସଫା କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ଓ ମୁଁ କେମିତି ସଫା କଲୁ ଏଇଟା ସବୁ ମିଶିକିରି 2 ଜଣ ଦେଖି? ସକାଳୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେଇ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ, 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 7ଟାରେ ନା ଖାଇଦେଲୁ, ମାନେ ଚୁନା ଖାଇଦେଲୁ 2 ଜଣ। ସେଥିପାଇଁ 7:30ରେ 8ଟାରେ ହେଲା। 8ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏଁ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ସଫା କରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ନା? ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଚୁପକା ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି କେତେ ପତ୍ର କେତେ ଥିଲା ନେଇକି କୋଉଠି ଗଦେଇଲନି? ସବୁଆଡେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଛି। ଏଠି ପାଇପ୍, ଆଉ କିଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଏବେ ପାଇପ୍ ପକେଇଦେଲୁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିଦେଲୁ ଆଉ ନା? ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖେଳିବେ ବୋଲି ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସଫା କରିକି ନା? ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଖାଇବ। ଚାଲ।